Hello, everyone. Today's word of the day is a 7-letter word, holding. In the world of crypto, holding means keeping your digital assets for a long time. This strategy can lead to great rewards. Instead of selling right away, many choose to hold on to their investments. This can be a wise choice, especially in a fast-changing market. When you hold your crypto, you can benefit from price increases over time. Now, I invite you to join our community. Collect points each week just for being active. Your points can turn into ongoing rewards. So start holding and start earning. Don't miss out on this opportunity. Thank you for watching. ሰላም ሁላችሁም። የዛሬው የቃላት እንቆቅልሽ 7 ፊደላት ያለው ሲሆን ሃውዴንግ ነው። በክሪፕቶ ዓለም ውስጥ ሃውዴንግ ማለት ዲጂታል ንብረቶቻችሁን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ማለት ነው። ይህ ስልት ወደ ትልቅ ሽልማቶች ሊያመራ ይችላል። ወዲያውኑ ከመሸጥ ይልቅ ብዙዎች ኢንቨስትመንቶቻቸውን ይዘው ለመቆየት ይመርጣሉ። በተለይም በፍጥነት በሚለዋወጥ ገበያ ውስጥ ይህ ጥበብ የተሞላበት ምርጫ ሊሆን ይችላል። ክሪፕቶን ሲይዙ፣ ሃውል ሲያደርጉ፣ በጊዜ ሂደት ከዋጋ ጭማሪዎች ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። አሁን ማህበረሰባችንን እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። በየሳምንቱ ንቁ በመሆን ብቻ ነጥቦችን ይሰብስቡ። ነጥቦቹ ቀጣይነት ወዳለው ሽልማት ሊቀየሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሃውዴንግ ይጀምሩ እና ገቢ ማግኘት ይጀምሩ። ይህንን ዕድል እንዳያመልጠው። ስለተመለከቱ እናመሰግናለን።